खत्म हो गए जला समिका इधर फेंक दो फेंक दो फेंक दो फेंक दो ये वाला फुटाना इसको गोदी में लेके फुटा ওটা মামা ফুটায় বসে বসে নিশাদ যায় না অত দাঁড়ে যায় না নিশান খালি বুটোয় পড়ো না पीछे 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 पापा রাস্তার ওই সাইডে যায় না এই দেখ হ্যাঁ রাস্তার ওই সাইডে যায় চলো बाकी पता का काल এটা তোমার জ্বলা না জ্বলাইতে যায় একা একা জ্বলাইতে যায় না बाकी है জ্বলা अरे वो खत्म नहीं हुआ था ये বাবা পায়ে পড়ছে নাকি ভাগছে ओए कभी एकदम से इधर नहीं भागना दूसरे साइड भागना उस साइड